अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज नोन एज बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल। बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल जो है जहानत के स्केल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जहानत को डिफाइन करेंगे कि जहानत या इंटेलिजेंस होती क्या है। ठीक है, अगर हम जहानत की डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बैचलर, intelligence is defined as ability to act purposefully, think rationally and deal effectively with respect to environment. बामकसद अमल करने, माहौल से मौसर अंदाज में निमटने, ठीक है, का नाम जहानत है। पहले जब जहानत का स्केल बनाया गया तो वो स्टैनफोर्ड बीने ने बनाया था, और जो स्केल बनाया गया था स्टैनफोर्ड बीनी की तरफ से वो बेसिकली बच्चों की जहानत की पैमाइश के लिए बनाया गया। ठीक है, लेकिन बाद में वही जो बच्चों की जहानत के लिए स्केल बनाया गया था उसी की तरमीम करके एडल्ट्स के ऊपर जो है वो यूज किया जाने लगा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेविड बैचलर जब उसको इस्तेमाल किया गया एडल्ट्स के लिए तो उसकी वैलिडिटी उस लिहाज से नहीं थी और ना ही उसकी रिलायबिलिटी उस तरीके से थी कि जो कि एडल्ट्स के लिए यूज किया जा सके। ठीक है, इसलिए बैचलर ने कहा कि एक बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त एक ऐसे टेस्ट की जो कि इंटेलिजेंस मेजर कर सके एडल्ट्स की। ठीक है, इस वजह से बैचलर ने जो अपना स्केल बनाया उसका नाम उसने दिया पॉइंट स्केल। ठीक है, जबकि जो बीने का स्केल है वो एज स्केल कहलाता है। ठीक है, बीने का जो स्केल है उसको हम एज स्केल कहते हैं, जबकि बैचलर ने उम्री स्केल की बजाय पॉइंट स्केल का तस्वुर दिया। और एक और फर्क जो स्टैनफोर्ड बीने और बैचलर इंटेलिजेंस स्केल में है वो ये है कि जो बैचलर का स्केल्स है वो सिर्फ वर्बल स्केल है। ठीक है, उसमें ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो वर्बल आइटम्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, यानी जबानदानी के क्वेश्चंस उसमें शामिल हैं, जबकि परफॉर्मेंस का कोई क्वेश्चन उसमें शामिल नहीं है। जबकि जो बैचलर का स्केल है उसमें वर्बल प्लस परफॉर्मेंस दोनों स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि स्टैनफोर्ड बीन में वर्बल प्लस परफॉर्मेंस दोनों स्केल पाए जाते हैं, जबकि जो स्टैनफोर्ड बीने का टेस्ट है उसमें सिर्फ वर्बल टेस्ट है। ठीक है, पॉइंट स्केल में खास मद में तमाम ज़ेली मदाद को जमा करके पॉइंट स्कोरिंग की जाती है और एक मद के एरिया में तमाम मदाद को बदतीज आसान से मुश्किल बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें यह होता है कि आप के क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर आपकी पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, और क्वेश्चंस जो हैं वो पहले इजी रखे जाते हैं और फिर डिफिकल्ट रखे जाते हैं स्टैनफोर्ड बीने में। जबकि बैचलर ने जो ज़ानती आजमाइश बनाई है वो बीनी की तरह एक टोटल ज़ानती स्कोर नहीं बताती है, बल्कि हर क्वेश्चन के एरिया के स्कोर के अलावा इजाफी नंबर भी शुमार करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा दोनों में फर्क है। एक को हम कहते हैं पॉइंट स्केल और एक को कहते हैं एज स्केल। सबसे पहले आ जाते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो बैचलर ने अपना स्केल दिया वो 1939 में दिया था। ठीक है, और उसमें तकरीबन जो सैंपल लिया गया था यानी जिनके ऊपर पहली दफा टेस्ट किया गया वो 1081 वाइट पीपल थे। ठीक है, इसलिए ये पॉपुलेशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, क्योंकि वो सारे तकरीबन जो है वो न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे। फिर 1955 में इसको दोबारा रिवाइज किया गया और इसका नाम जो है वो वेज रखा गया, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। और फिर 1981 में इसको दोबारा रिवाइज किया गया और अभी इसकी लेटेस्ट जो रिवीजन है वो 2014-2019 में की गई है। जो बैचलर स्केल है वो 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बनाई गई। ठीक है, यानी जो 1955 में दी गई थी इसमें 1700 बालिग लोगों को शामिल किया गया जिनको 7 दर्जों में तकसीम किया गया। इसमें देहात से शामिल करने वाले लोग भी थे, इसमें सफेद लोग भी थे, वाइट पीपल भी थे, इसमें ब्लैक लोग स्याह फार्म लोग भी थे, इसमें पेशा वराना और तालीम की लिहाज से हर दर्जा के लोग भी शामिल थे, और इसमें मेल्स और फीमेल्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, 15 सालों में हर उम्र के दर्जे में पाए जाने वाले वज़नी तौर पर पसमानदा एक मर्द और एक औरत को भी नमूने में यानी सैंपल में शामिल किया गया।
ٹھیک ہے. اب یہ جب آپ کوئی بھی نیا ٹیسٹ بناتے ہیں یا کوئی بھی نیا اسکیل بناتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسکیل بنانے سے پہلے جب آپ ٹیسٹ کرنے لگے اسکیل کو تو آپ کی جو پاپولیشن یا سیمپل ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے. یعنی جس آبادی کے لیے وہ بنایا گیا اس کی پوری طریقے سے اس کو نمائندگی کرنی چاہیے. 59 سال کی عمر سے لے کر 475 افراد کے اوپر جو ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا لیا گیا. ٹھیک ہے. 1981 کی ویز جو ترمیم کی گئی, ٹھیک ہے, وہ 1970 کے کنسنسس یعنی مردم شماری پر مبنی تھی. اس میں 1880 افراد کے نمونہ پر آزمائی گئی جس میں عمر کے 9 سے زیادہ درجے بیان کیے گئے تھے. ویز اور ویز آر میں زباندانی کی اور زباندانی کے بغیر عملی سکیلز کے ذیلی حصے بھی بنائے گئے. ٹھیک ہے. وربلز جو سکیلز ہیں وہ مندرجہ ذیل تھے. سب سے پہلے انفارمیشن, دوسرا ہے کمپریہنشن, تیسرا ہے ارتھمیٹک, چوتھا ہے سملیرٹیز, پانچواں ہے ڈیجٹ سپین, ٹھیک ہے, اور چھٹا ہے ووکیبلری. ٹھیک ہے. جو پہلا ہے انفارمیشن, اس میں لوگوں کو دنیا کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے, جیسے فار ایگزامپل رشیا کے کلر کا فلیگ کا کلر کیا ہے. ٹھیک ہے. یا فہم و ادراک, ان کو لوگوں کو کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے. حساب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, سبٹریکشن میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی, کیا وہ آرام سے میتھس کے سوال حل کر سکتے ہیں. سملیرٹیز کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ان میں کیا سملیرٹی ہے, جیسے فار ایگزامپل بنانا ہے, ٹھیک ہے, ایپل ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی سبزی ہے, تو کیا ان میں کوئی سملیرٹی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ڈیجٹس فین ہے کہ ایک وقت میں آپ کتنے ڈیجٹس ریپیٹ کر سکتے ہیں, 2 سے 7 تک, 9 تک لوگ جو ہے وہ ڈیجٹ ریپیٹ کر لیتے ہیں. ووکیبلری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الفاظ کے معنی کتنے اچھے آتے ہیں, آپ کو چیزوں کا نالج کتنا ہے. جبکہ جو نان وربل اسکیل ہے اس میں سب سے پہلے ڈیجٹ سمبل ہے. ڈیجٹ سمبل کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو ڈیجٹ ہے نا 1 2 3 4 5 6 اس کا ایک اسپیسیفک کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل سمجھیں کہ ہم 1 کو جو ہے وہ اسٹار سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, 2 کو جو ہے ہم ڈیوائڈ کے سائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, 3 کو جو ہے ہم ملٹیپلیکیشن کے سائن سے شو کرتے ہیں, 4 کو جو ہے ہم گریٹر دین کے سائن سے شو کرتے ہیں. یعنی اس طریقے سے ہم نے ہر ڈیجٹ کی کوئی نہ کوئی علامت رکھی ہوتی ہے, اور جس کو کوڈ لینگویج کہتے ہیں, تو یہ کوڈ سبسٹیٹیوشن ٹیسٹ بھی کہلاتا ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. پھر تصویر مکمل کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انکمپلیٹ پکچر دی جاتی ہے اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے وہ پزل نہیں ہوتے, پزل کے ڈفرینٹ پیسز علیحدہ ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو جوڑ کر ارینج کرنا ہوتا ہے, اسی طریقے سے پکچر کمپلیشن بھی ہے. پکچر ارینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹوری کی شکل میں مختلف تصویریں ہوتی ہیں, وہ ارینج نہیں ہوتی ہیں. ہم نے ان کو تصویروں کو کہ پہلے کیا ہوا تھا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اس طریقے سے تصویروں کو ترتیب دینا ہوتا ہے. پھر بلاک ڈیزائن ہے. بلاک ڈیزائن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریڈ, وائٹ اور بلیک کلر کے ڈیزائن دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی بلڈنگ جو سامنے دکھائی جاتی ہے یا کوئی بھی چیز ان بلاکس کو دیکھ کر بنائیں. اس میں ہم نے جو کلر ارینجمنٹ ہے اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. پھر آبجیکٹ اسمبلی ہے کہ مطلب فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈال آتی ہے, ڈال کے مختلف حصے علیحدہ ہوئے ہیں, تو آپ نے ڈول کو جوڑنا ہوگا اور آپس میں ملانا ہوگا کہ ڈال کی اوور آل شکل جو ہے وہ بن سکے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ٹیسٹ ہیں یہ نان وربل ہیں, یہ تقریباً 6 ہیں, اور وربل جو ہے وہ 5 ہے. انٹیلیجنس جو ہے, اگر آپ کا سکور 100 آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایوریج انٹیلیجنس ہے اس ٹیسٹ کے مطابق. ٹھیک ہے. اور 15 کا ہم اس میں ڈیویشن آئی کیو استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ اگر کسی کا سکور 115 آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ابو دا مین. اگر کسی کا 130 آتا ہے تو ہم کہتے ہیں 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ابو دا مین. اگر کسی کا 145 آتا ہے تو ہم کہتے ہیں 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ابو دا مین. اگر کسی کا 85 آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن بلو دا مین. اگر کسی کا 70 آتا ہے تو ہم کہتے ہیں 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن بلو دا مین. اگر کسی کا 55 آتا ہے تو ہم کہتے ہیں 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن بلو دا مین. اس طریقے سے ہم اس کی سکورنگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے بیچلر کی بچوں کی ذہنی آزمائش. بیچلر کی اگر ہم بچوں کی ذہنی آزمائش کا نام کریں تو اس کو بیچلر بلیویو فارم 2 بھی کہا جاتا ہے. یہ 5 سے 15 سال کے بچوں کے لیے ہے, 11 مہینے, 5 سے 15 سال 11 مہینے کے بچوں کے لیے پوائنٹ سکیل میں ذہانت کی پیمائش کرتی ہے. ٹھیک ہے.
के जो आजमाइशें हैं वो भी तकरीबन जो है 2 आजमाइशों को बाद में शामिल किया गया, और इसमें भी ज़बानी और गैर ज़बानी यानी कारकर्दगी की आजमाइशें दोनों शामिल हैं। विस को 1974 में रिवाइज किया गया। फिर उसमें जो है वो विस कार में तकरीबन 72% आइटम जो है वो पहले वाले विस के शामिल थे, जबकि बाकी जो आइटम थे वो बढ़ाए गए। फिर इसकी जो एज रेंज है वो 1 साल बढ़ाकर 16 साल 11 महीने कर दी गई। ठीक है, और ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा जो है ये, फिर उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट टेस्ट है बैचलर का, वो है बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, वो तकरीबन छोटे, बहुत ही छोटे बच्चों की ज़हानत की पैमाइश के लिए बनाया गया। इसको हम विफ्सी भी कहते हैं, जो कि बहुत छोटे बच्चों, ठीक है, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की ज़हानत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये बैचलर का ज़हानत की आजमाइश का स्केल है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई इस टॉपिक के हवाले से किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैं आपको डिटेल में उस चीज़ के बारे में जो है वो बयान कर दूंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।